أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا موت الحكمة لداود آتينا الحكمة وفصل خطابه. ثم استعيل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شرف الله دوبا دما جما كل سنة تمانين كوفي ko damayana ni masa togoye masa miye masa kele masa min jomena ere masa miye ko laban cogo nyuma ke ala insana ba tay ka ko laban cogo nyuma ka ira kunto no tay ala kaneni au kishi ka wayra kunto yoma masa miye firawna blaka ajugul lamo tarima famde firawna ye fele betige musa nyinni kama tarina ya soro ana jugu ana abone anina nga ona tabe ala ye firawna bula ni nga jugu lamo terima famude ale den tanuka kan wala nambura ye ame soli nyoye balika kira folo ani kira laba muhammadul mustafa anaka sodi ne sannon ka anaka sahaba bawka molu min ni a cira diɲɛ bɛɛ ma ala fɛ a kana kɛ kɔnɔ ko mɔdu ko ale cira a tile ni maa minnu tile bɛnna ko a cira olu dɔrɔn de ma. Ayi, kira fɔlɔ don, kira laban don, dabɛnw bɛɛ lajɛlen kuntigi de ye mɔdu ye. Mɔdu cira minnu kɔna muhamadu ɲɛ, mɔdu cira u ma. Mɔdu nana minnu ka sanga na, a nana minnu sɔrɔ dugukolo ka waati min na n'a ka ɲɛnamaya kɛra olu cira olu ma. Mɔdu taalen kɔfɛ maa bɛna mɔdu cira nin bɛɛ ma. Terima faamude. Ola fɔlɔ maaw kuntigi don ani labanamaw kuntigi. An bɛ sɔli a kan n'a ka so dingɛ sanumaw n'a ka sahababaw kan. Ola n'an bɔra yen an bɛ gurupu ɲɛmɔgɔyasow fo, k'an ka seyidu n'an ka seyidaw fo, ka sherifu ni sherifatu fo. Kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye a sayidi sharif usman madani haidara muhyil bai'a lil islami, ani maa jɛ tɛ tɔgɔ min ye, tɔgɔ min ma da maa ala ka kɔn an ye wa a kɔfɛ a tɛna fɔ maa wɛrɛ ma n'o de ye muhyil bai'a lil islami. Tari b'a faamu de muhyil bai'ati lil islami, cɛ min ye bai'a ɲɛnamaya silamɛya kɔnɔna na. Tari b'a faamu de bai'a kun sala ka su don, cɛ min y'a su wɔgɔ bɛ ka ni kura fiya la. Wallahi an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ ye sija ni kɛnɛya b'a la bolo ala k'o dan ma a n'a ka denbaya ni a kanuba n'a nɔfɛtigiba bɛɛ lajɛlen. Ola n'an bɔra yen an bɛ kisa kɛnɛ kan, an bɛ kisa min kan o de ye nabiyulahi musa ka kisa ye. Musa bin imran na denkɛ musa. Tari b'a faamu de ni dɔw ko firawuna musa parce que musa cira firawuna ni a ka mɔgɔw de ma, o de la dɔw b'a wele ko firawuna musa. Tari b'a faamu de. Wala musa fatwa kun ye ko imran. Wala an bɛ o de ka kisa kan. O don na an y'a bila yɔrɔ min na an y'a kanu ni k'a ta ye, an bɛ kisa in yɛrɛ tako sabanan de la. O don na an ye a yira k'a fɔ firawuna laanatullahi alayhi, ala ka danga bɛ firawuna kan. Firawuna a ye asiya furu, asiya min ye mazahimu den ye, asiya bintu mazahim. Firawuna ye asiya furu, mazahimu denmuso. Mana min na mazahimu denmuso sera firawuna fɛ yen n'o ye asiya ye, mana min na donna firawuna fɛ yen, firawuna y'a laɲini k'a bɛ gɛrɛ asiya la. Firawuna ma se, ala ma sɔn fiyewu. Gɛrɛɲɔgɔnya n'o ye dilan ye o ka tɛmɛ asiya ani firawuna cɛ. Asiya min ye muhamadu furumuso ye alijinɛ kɔnɔ, alijinɛ kuntigi, ala ma sɔn fiyewu dilan ka tɛmɛ o ni janɛmɛ kuntigi cɛ. Tari ma faamu di. O la firawuna ka damuta yɔrɔ bɛɛ kun ye asiya la a filɛli ye.
a b'a yeli min kɛ o kun ye a ka damu ta dɔrɔn de ye Asiya la. O la ni Ala sɔnna an bɛna wuli o yɔrɔ de la. Asiya ko donna Firawuna fɛ yen. O la Firawuna yɛrɛ bɛna sogo minnu ye Asiya donnen kɔfɛ, o sogow bɛna kɛ sababu ye fo Firawuna yɛrɛ bɛna wuli ka Musa ka ko ɲɛɲini. O la bi fiɲɛ tulukala bɛna masiri ni o de ye an fɛ. A ka gɛrɛ kɛnɛ man k'a dɔn Sherif Sidati Hayidara ni Ala ka diɲɛ. Kɛlɛma faamu de. Firawuna n'a ka minisiriw ka bɛnkan de kɛra muso muso n'o lajɔra kɔnɔ na ko ka gari kɔri kelen bila o nɔfɛ k'o siribuye. O kɛra tuma min na Firawuna ko ka maternité bɔ. Ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min ye maternité jɔ dugukolo kɔ kan. Ale de kɛra maa fɔlɔ ye muso denmuso kɔnɔ. O la ni muso muso lajɔra kɔnɔ na sa, wa yakunu wiladatiha hunaka, i ka kɔnɔmaya ko c'est-à-dire i ka peseliw n'i ka furaw, i ka traitement ani ka bangeni a bɛɛ bi kɛ o yɔrɔ la ye. Ni kɔni jɔra kɔnɔma kɛ o bɛna n'i ye. O la sa fo ka t'i jigin t'i bɔ yen tuguni. I ka entretien bɛɛ bi kɛ, i ka furaw bɛɛ bi kɛ, i ka peseliw bɛɛ bi kɛ. Fa in kana zakaran qatalahu, nka n'i jiginna cɛ la, ni den kɛra cɛ o yɔrɔ bɛɛ o b'i den faga, o y'i bɔnɛnɛ i den la, o b'i den faga. Wa in kana unsa, nka ni den kɛra muso ye tarakaha o b'a to i t'a faga. Fa fa'ala zalika hatta qatala 12,000 tiflin. A ko i k'a dɔn Firawuna y'a kɛ o kɛcogo la fo a taara den 12 de fa Nabila Musa ɲinini sababu la. A ye den 12, denyɛrɛnin cɛ 12, Firawuna y'o bɛɛ de fa Musa ɲinini kama. Kɛlɛma faamu de. O kɛra tuma min na sa, Ala de ye masa ye. Bilahi. Ala ye masa ye dɛ. Kumana min na Firawuna ka fagali taara se fo denyɛrɛnin cɛ 12 ma, o yɔrɔ bɛɛ fa dajjatil malaikatu ila rabbiha. Mɛlɛkɛw y'u dama kasi Ala la. Mɛlɛkɛw kumana Ala fɛ. Mɛlɛkɛw ko wa qalu, mɛlɛkɛw ko ilahuna, anw ka Ala, anw tigi Ala, wa khaliquna, anw daba, antal fa'alu lima turid, e de ye masa ye, n'i ye min laɲini i b'a kɛ. Fɛn min mana Ala ja i b'o kɛ. Mɛlɛkɛw y'a yira Ala la. Firawuna ye dansago dɛ. Denyɛrɛnin cɛ 12 k'o bɛɛ fa Musa kelen ɲinini kama. Firawuna ye tɔɲɔni kɛ dugukolo kan dɛ. A bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ. Ala, i ɲɛ b'a la dɛ. Wa fɛn min mana Ala ja i b'o kɛ. Mɛlɛkɛw kumana Ala fɛ sa. O kɛra tuma min na fa awha ilayhi, Ala ye wahayi ci mɛlɛkɛw ma. Ala ko mɛlɛkɛw ma anna li hadha al-amri ajalan mamduda. A ko ne ka kow ye sanga kow de ye. Nin ko min filɛ ka kɛ nin ye waati b'a la, dan b'a la. N'a sera a danyɔrɔ la a bɛ dan yen. Bilahi. O yɔrɔ bɛɛ fa basharahum bi Musa, Ala ye mɛlɛkɛw nisɔndiya ni Musa ye. A ko a y'aw nisɔndiya, n bɛna funanɛ dɔ ci, o bɛna nin bɛɛ dabila. A y'aw nisɔndiya ni Musa ye. Wa hamala ummuhu bihi, wa i k'a dɔn a ba lajɔra a la ka ban. Ala y'o fɔ mɛlɛkɛw ye. O kɛra tuma min na wa kana Firawun amara wuzara'uhu wa arbabu dawlatihi an la yufarikuhu li'anna al-kuhana qalu lahu anna hadha al-mawlud yakunu min aqrabi an-nasi ilayka. O la sa Firawuna kun kɛra a ka minisiriw n'a ka jamana maabaw, a kun bɛ ka so dɔ jɔ, c'est-à-dire a yɛrɛ ka palais kɔnɔna na ye, ka u bɛɛ bila yen. A ka minisiriw n'a ka maabaw, a kun tɛ fɛ, c'est-à-dire u si kun tɛ bɔ a kɔrɔ ka taa u ka so. K'a sababu kɛ a ka suma ninnu y'a fɔ a ye ko den min bɛna bange k'i ka fanga tiɲɛ, wa i yɛrɛ kɛrɛfɛ maa dɔ de bɛna den in bange, i kɛrɛfɛ maa dɔ de muso bɛna den in bange, i ka minisiri dɔ walima i ka dugu maaba dɔ, o dɔ de muso bɛna den in bange. O kɛra tuma min na Firawuna ye so dɔ jɔ a ka palais kɔnɔna na ye, sow caman, ka minisiri ninnu bɛɛ bila yen, maa si tɛ bɔ ka na i muso fɛ yen. C'est-à-dire ni siran kama n'i nana i muso fɛ yen, n'i gɛrɛla a la, i ka nana, c'est-à-dire muso ka nana kɔnɔ ta ka den bange. O la a ye minisiriw bɛɛ stocké a fɛ yen, maa si tɛna i ka so kɔnɔ. C'est-à-dire i m'a faamu de. Wa kana imran min jumlati arbabu dawlati al-mamnu'ina an mufarikati aidan.
wa Musa fa no kun ye Imrana ye Imrana fana kun bɛ minisiriw cɛla Firawuna ka minisiri dɔ kun ye Imrana ye wa maa minnu balilen don u tɛna u ka so Imrana fana kun bɛ olu la فبينما إمران جالس على كرسيه إذ رأى زوجته ورب سنة دولا كما دوني Imrana sigilen de tora a ka so kɔnɔ ye Firawuna bɛ ka so min jɔ k'o bila ye a sigilen tora ye a y'a furumuso nata ye. K'a fɔ kuma ni kuma cɛ Imrana sigilen de tora a ka so kɔnɔ foteyi sanfɛ i b'a faamuya cogo min na a balila k'a ye a muso nana su fɛ. وقد حملها ملك أسر ملكة ديا مسوتنا سري كيسا بولا كوتي ولا ملكة ودي لو كتا موسى بنو في سري إمرانا في من الناي إمرانا يرو مني فرنا بكو بلا كوتي ولا ملكة ودي من موسى باي أتشي يرو لا كلمة فم إمرانا يرو لا إمرانا سكلي دي شنا مسو يتي أمسو نانا شو كنا نسا منامنا إمرانا يويسا ورب وجاء بها إلى جانب إمران مسينا كان سيجي إمرانا كرفه وكرب منا فوقعها إمرانا أجرلا مسولا بلانت منو نيونك وكرب منا ورب وفرعون النائم لم يشكر واصل فرعون قرن دام بسم غفوق عن نيجن أما بفوي كلام منا إمرانا قرن جرلا مسولا ودوشو به وسنغ فحملت تلك الليلة بموسى عليه السلام موسى بلا جرى موسى إمرانا مسولا جرى موسى ودوشو به ثم اتصل من حوض في دار فرعون وقف بيزني من فرعون أيوة فلكون أنا موسى يكو وبيزني ناسا أنا تكلالي موسى باي أنغى واحتملها الملك ملكه وتلالك موسى ينتاتوني من سكيناي والله وذهب بها إلى مكانها وترابلا إمرانا في النوناي وكل ذلك تحت الليل أكون ببك كشكونا ولم يعلم بذلك أحد من الناس ما شما بوفوي كلاما نقولا كفو موسى بابورا سدي موسى فافي كنا كرونا كبالي كنا كنا سي أيوة شامرو كنا شامرو مني أتشبه من موسى فادي ما شما بوا كلاما غردو شما بوا نكو كلاما أنغا على مسايدا بالله كلمة فمولي وكان فرعون وأصل فرعون كن كرسا أين النساء يطفن في البلد فكنا يطفن على النساء جميعا إلا امرأة إمران أكو فرعون كن مكا مسومن لبه وبلا وكا دوغو فويه وكا يرا دوغو كنو وكا فويه لكي نوye muso kɔnɔma ye u k'o bila ka na n'i bɛ kɔnɔmaya lahalaya kan i jɔ tanga don kɔnɔ na u k'i minɛ ka na ni maternité kɔnɔ i bɛ n'i ka traitement bɛɛ kɛ f'i ka taa jigin o muso minnu tun bɛ ka yala muso jamakulu caman de tun b'a bolo ka bila olu bɛ sara ta kalo la o baara la u bɛ yala duw kɔnɔ u bɛ don duw kɔnɔ kelen kelen k'a lajɛ ni muso kɔnɔma tɛ yen n'u ye muso kɔnɔma ye yɔrɔ yɔrɔ u bɛ na n'a ye maternité la o muso jamakulu ninnu tun bɛ ka munumunu dugu kɔnɔ sa u tun bɛ du bɛɛ kɔnɔ fo n'a kɛra ayiwa Imrana muso ka du kɔnɔ o kun tɛ don ye munna o kun tɛ don ye k'a sabu kɛ walam yadkhulu alayha u kun tɛ don walam yadkhulna alayhinna u kun tɛ don Imrana muso ka fiyewu liya'lamahunna anna Imrana la yufariquhu Fir'aun parce que u y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu tɛna u musow ka so ko Imrana bɛ o mɔgɔw la o de la u kun tɛ sɔn ka don Imrana ka so kɔnɔ parce que u b'a dɔn ko ayiwa Imrana tina a muso fɛ yen a bɛ Firawuna ka palais kɔnɔ su ni tile a tɛ bɔ kalima faamu de ale bɛ maa minnu balila u ka n'u ka so ale bolo mɔgɔ cɛla ye kalima faamu de o de la muso ninnu tun tɛ sɔn ka don Imrana ka du kɔnɔ ka taa fuyeli kɛ n'a y'a sɔrɔ ala muso lajɔlen don donc n'i ko k'i bɛ ala ka latigɛ bali e yɛrɛ de b'a ɲɛ bilahi n'ala k'a bɛ fɛn fɛn kɛ n'i ko k'i b'a bali e de b'a ɲɛ i bɛ plan ta k'i b'o kɛ k'a kunbɛ o de bɛ ka a ɲɛni sababu ye walasa kitabti ko falama tamma hamliha 9 ashhur akazaha talaqa fi nisfi al-layl ako kumana mina Musa baka kalo nana dafa kalo kɔnɔntɔn na sa tiɲɛ minɛ su fɛ minuit waati walam yakun indaha ahadun illa ukhtuhu walasa maa si kun tɛ Musa ba kɛrɛfɛ fana kɛra Musa balimamuso ye o kɛra tuma min na
o y'a dɛmɛ sa fa wadatuhu a nana Musa bange o don su sa ɲinini fɛ sa a nana Musa bange wa wajuhu bin nuri yatala'ala o y'a sɔrɔ Musa ɲɛda a bɛ ka kebe a bɛ biriye nɔrɔ fɛ fa farhati bihi muso in kɔni n'o ye Musa ba ye a nisɔndiyara ni Musa nani ye nka a sewara wa hiya makrubatun khaifatun alayhi nga a jɔrɔlen don a sirannen don den ka ko la parce que den kɛra cɛ ye ni bɔ kɛra kalama o bɛna mɛnna ka fafa a jɔrɔlen don a sirannen don den ka ko la ale jiginna den min na o kɛra cɛ ni bɔ kɛra kalama a bɛ faga a nisɔndiyalen don mɛ a jɔrɔlen don a sirannen don kɔni ma faamu de wala Musa bangena don min su fatana kasatil asnama ala rusiha o don su bani Israɛla dugu kɔnɔ boli o boli bɛ yen a boliw bɛɛ binna u kun kan nabiɲuman ninnu bange don su ala b'a bonya de nabiɲuman bangena ala fɛ a bange don su c'est-à-dire ala ye nabiɲuman bange ka bila kana dugukolo kan a ba y'a bange don min su fɛ a dugu boliw bɛɛ bi bin a dugu kodɔnnaw a turabudalaw a dolofilelaw a lajɛlikɛlaw a bɛlɛdalaw fɛn fɛn bɛ ko kalama fɛn fɛn bɛ jateminɛ kɛ ni nabiɲuman ninnu bangena don min su bi bɔ a kalama bilahi ala ye boliw bɛ c'est-à-dire a don su Musa bangeni nisɔndiya k'a yira k'a fɔ belebele donna dugukolo kan ala ka belebele donna dugukolo kan ala yɛrɛ de ye nabiɲuman ninnu bangeni fɛti kɛ mawludu fɛti an bɛ ka ala de ladege sunnatul ilahiya de don o ye sunna de ye min ye sunnatul ilahiya ye an bɛ ka ala de ladege kira si ma bange kana dugukolo kan wallahi fo ala ye koba dɔ kɛ a bange don su ka jirali kɛ ko dɔ bɛ yen nin maa tɔw tɛ kelen ye o la dugu boli bɛɛ bɛnna kun k'a don su wa asbaha firawuna magmuman mahamuma a don sa firawuna y'i dugu jɛ a kamana gannen a jɔrɔlen a haminen Musa bangena don min su kɔnɔ a kɛra i n'a fɔ i bɛna firawuna minɛ bi de k'a bɔ fanga na c'est-à-dire k'a faga a sirannen sigilen a haminen o yɔrɔ bɛɛ sa firawuna a ye a ka minisiriw wele c'est-à-dire ani a bɛ ka mɔgɔ minnu bila ka fuyeliw kɛ dugu kɔnɔ a y'u wele a k'u ma fa jadda fi talabil mawlud a ko a y'a dɔ fara recherchew kan muso kɔnɔmaw ɲinini kan n bɛ ka sɔmi dɔ sɔrɔ den min bɛna n ka fanga kɛ n ka faamuya la a bangena su la parce que n bɛ lahalaya min na o de b'o jira n na tɛgɛ ma faamu de a ye fuyeliw kɛ fan bɛɛ fɛ o yɔrɔ bɛɛ watafaka anna wazir hamana a ka minisiriw la hamana tun bɛ o la o yɔrɔ bɛɛ watafaka anna wazir hamana waka fi kalbihi anna alwiladata fi beyti imran a jiginna hamana kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ qu'est-ce que den dɔ ma bange ayiwa imrana fɛ yan parce que firawuna ni kuma f'u ye tuguni o de jiginna ale kɔnɔ quoi k'ale bɛ taa imrana fɛ lajɛ sisan o y'a sɔrɔ bangeni in kɛra ye de o sinna ka jigin hakili la o kɛra tuma min na fa hakaza mahul awan wa dakala ila dari imran fajala hamana yaftishu dara hatta lam yatruku shay'an o la hamana o yɔrɔ bɛɛ a ye garidi dɔw ta ka fara a yɛrɛ kan ni ka bɔ ka si k'i tile direct ka taa ayiwa imrana ka so mana min na a taara se yen sa a taara don so kɔnɔ a ye yɔrɔw f'u ye fɛn o fɛn bɛ yen ni fɛn bɛ se ka dogo a kɔrɔ a y'a bɛɛ f'u ye k'a lajɛ a ma foyi to yen n'a ma min ta k'a kɔrɔ ta k'a lajɛ n'a m'o kɔrɔ lajɛ wa nazara ila tanur o yɔrɔ sa a sɔrɔla ka na burujeni furu a nana furu fɛnɛ dayɛlɛ faraho yafuru nar o yɔrɔ bɛɛ a ye furu dayɛlɛ min kɛ a y'a sɔrɔ tasuma bɛ ka furu ka bɔ burujeni furu kɔnɔ tuma min na a ye burujeni furu dayɛlɛ dɔrɔn tasuma balaw na ka bɔ ten en même temps a y'a datugu wara ala ajini bijanibi a y'a sɔrɔ c'est-à-dire farni n'o ye farni nɔnnen ye mun bɛ kɛ buru ye o y'a sɔrɔ o bɛ furu kɔnɔna na sa walam yashukku fi zalika nga a kɔni ma se ka fiyewu k'a fɔ ko bangeni ma kɛ yan a kɔni a ma da la fiyewu ko den dɔ ma bange so in kɔnɔ o kɛra hamana na sa wa kharaja o kɛra tuma min na hamana a bɔra ko a ma fɛn ye a bɔra nka a ma da la k'a fɔ ko bangeni ma kɛ yen wa kanat ummu musa gaibatun fi hajati laha kharija dari o y'a sɔrɔ musa ba kɔni bɔlen don ka taa ci dɔ la kɛnɛma yan'a ka na de hamana nana don so kɔnɔ a kɔfɛ falamma raja'at ra'at hamana
wa huwa raji'u mana mina Musa ba segira n'a bɛ ka na o yɔrɔ bɛɛ a nana surunya ka so la a ɲɛ bɛ Hamana ni gardiw bɔtɔ la a ka so kɔnɔ mɔna mina muso in y'o ye dɔrɔn fa akaza ra'abu muso ni a jatigɛra a siranna ala Musa a denkɛ Musa kan a kɛra kɔnɔ n'a sɔrɔ o tɛ k'a den ye fa dakala dari muso ni a teliyabatu nana don so kɔnɔ n'o ye Musa ba ye wa nazara ila tanura a nana ka na don burujeni furu kɔnɔ sari a nana burujeni furu dayɛlɛ ni k'o lajɛ fawajatuhu yafuru binnari a y'a sɔrɔ tasuma tuma min a nana don so kɔnɔ a ye burujeni furu dayɛlɛ k'a lajɛ a y'a sɔrɔ tasuma bɛ ka mɛnɛ furu kɔnɔ wa kanat lama kharajat وضعت موسى في التنور وجعلت عليه آلات الوقود حتى لا يرى أحد عند دخوله walasa Musa ba n'a tun bɛ bɔ a jiginnen Musa la n'a tun bɛ bɔ ka taa kɛnɛ ma a tun bɛ Musa de bila burujeni furu kɔnɔ ka sɔrɔ ka dɔgɔw place Musa ni kɛnɛmana cɛ wala hali ni nana ka na burujeni furu in dayɛlɛ i tɛ Musa ye basabu dɔgɔ b'i n'a cɛ o la a tun bɛ sɔrɔ ka farini nɔnne bila ayiwa burujeni furu kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ a bɛna tasuma mɛnɛ sisan wala a b'a datugu ka taga a tɛ tasuma mɛnɛ wala n'i nana ka na dayɛlɛ i tɛ Musa ye a bɛ kɛ e min ye burujeni furu dayɛlɛ a bɛ kɛ e kɔnɔ de nin tigi bɛna ayiwa burujeni daminɛ sisan wala ale ma tasuma mɛnɛ mɛ a nana sɔrɔ tasuma mɛnɛnen don burujeni furu kɔnɔ angɛ o yɔrɔ bɛ fajala Allahu alayhi naru bardan wa salaman o yɔrɔ bɛ ala ye tasuma kɛ nɛɛma ni kisi ye nabila Musa kan tasuma ma sɔn k'a jeni fiyewu angɛ ala ye tasuma mɛnɛ dɔgɔ ninnu na de pour que Hamana kana Musa dalen ye angɛ tɛnɛ ma faamu de walasa fa nazarati ummu Musa fi tanur a ye burujeni furu kɔnɔ lajɛ wa wajadati ibnaha saliman a nana den sɔrɔ a kisilen don a y'a sɔrɔ Musa bɛ basi foyi t'a la tasuma ma jeni fiyewu o yɔrɔ bɛɛ fa akhrajtuhu a ye Musa labɔ burujeni furu kɔnɔ wa arda'atuhu ni ka sɔrɔ ka sin d'a ma o y'a sɔrɔ ninnu kɔni taara Hamana ni a ka gardiw o y'a sɔrɔ olu kɔni taara sa a ye sin di Musa ma walama balaga umuruhu 90 yawma a ko tumana min na Musa si sera walama umuruhu 90 yawma tumana min na Musa si sera comment on appelle 90 yawman tile 90 ma n'o ye kalo 3 ye Musa bangenen tumana min na a sera kalo 3 ma kalo 3 o de bɛ tile 90 ma tumana min na Musa si sera tile 90 ma sa Allahu ila ummi Musa ala ye wahyu ci Musa ba ma a ko ala ko Musa ba ma iza khaffat alayhi ni sirannen don den nka e ka siran kama i kana na taa di a fabaw ma o tuma wa dɔ'i fi tabutin o tuma den bila kɛsu dɔ kɔnɔ dɛ falikihi fil yammi i ka sɔrɔ ka taa den fili baji sanfɛ e k'a bila kɛsu dɔ kɔnɔ i ka taa bila baji kan wala takhafi i kana siran den ka ko la koyi wala tahzani i dusu kana kasi inna araduhu ilayki nga an bɛna i den segin ma wa ja'iluhu min al-mursalina nga an b'a segin ma don min na o b'a sɔrɔ an y'a kɛ kira ye an bɛna kɛ nabi ɲuman dɔ ye an bɛna kɛ n ka kira dɔ ye n b'a segin ma don min n b'a segin ma kiralama e ka taa bila kɛsu kɔnɔ i ka taa bila ji la i kana den di a fabaw ma i ka siran bonya kojugu fɛ den kan o yɔrɔ bɛɛ fa aqbalati ummu Musa ila najari bi Misra Musa ba ye ɲɛsin ka taa minijikɛ dɔ yɔrɔ Misra in sa yuqalu lahu Sunamu u b'o minijikɛ in tɔgɔ wele ko Sunamu wa qalati Musa ba ko minijikɛ in ma sa sele a ko isnali tabutan tuluhu kaza wa irduhu kaza wa ahkamahu li alla yadkhulu fihi al-ma wa la yakhruju minhu a ko n bɛ fɛ i ka kɛsu dɔ dilan ye kɛsu in a janya bɛ ta bonya bɛ ta i ka dilan k'a ɲɛ ji kana se ka don a kɔnɔ wa ji kana se ka bɔ a kɔnɔ tɛrima faamu de o yɔrɔ bɛɛ minijikɛ in fasɔnatuhu wa atkanahu a ye kɛsu in dilan k'a kɛ i n'a fɔ Musa ba y'a fɔ cogo min na wa salamahu ila ummi Musa ni ka sɔrɔ k'a di Musa ba ma sa tumana min na a ye kɛsu di Musa ba ma Musa ba ye kɛsu minɛ ka taa ni kɛsu ye sa a nana se ni kɛsu ye so kɔnɔ fa inda zalika yɔrɔ la sa arda'ati Musa a ye sin di Musa ma a ye Musa ko k'a jɛ k'a labɛn ka sin d'a ma
wa qahaltuhu ninga sɔrɔ ka kale da ɲɛ na wa dahanatuhu ninga sɔrɔ ka tulu mu ala k'a labɛn sa mana mina tilal'o la sa wa wadatu fi tabuti a sɔrɔ ka Musa bila kɛsu kɔnɔ wa hiya bakiyatun hazinatun a sɔrɔ Musa ba bɛ ka kasi a dusu kasilen wa kana abuhu kad mata wa umruhu 40 yawman o y'a sɔrɔ Musa fa fatulen Musa sadi tile 40 sadi Musa fa fatura Musa bangeni a tile 40 a fa fatura kalima faamulen wa akaza tabuta wala Musa ba ye kɛsu in ta sa waramahu fil bahri nili nisfi layli ni ka sɔrɔ ka taa ayiwa kɛsu in fili nili baji la sa n'o ye Misiran baji in ye su dugu tilama fɛ minnu ye waati o kɛra tuma min na fa amara Allahu lil malaika bi hifzihi ala ye mɛlɛkɛw yamaruya k'u janto kɛsu in na ji sanfɛ foyi kana sɔrɔ wa fir'auna mushaddada talabi fi amri an-nisa'i wal tifl wal atfal wa asra fir'auna sa aye munum blow ka yoro fuye ayulu muso wele sa ku ka do fara cesiri ka u ka denyera nu nyini parce que cega boni de yo ni cedo ni borona kene ma dro sura shu be ko ambe fe nu ya dro bafa wala ko do fara de nyini ka walam yakun lahu hujum kila أنه بقي التابوت في الماء 40 يوما وكيل 3 أيام وكيل يوما واحدا ولا دوكو كدو يرمنا شوفني موسى باي موسى بلا كشكونو قبل جيكا شو من في ko kɛsu tile 40 de kɛ ji ka yanni Firawuna ka mɔgɔw k'a ye dɔw ko ko kɛsu tile 3 de kɛ ji ka yanni Firawuna ka mɔgɔw k'a ye dɔw ko kɛsu tile 1 de kɛ ji ka ko Firawuna ka mɔgɔw sɔrɔla k'a ye wala n'ala sɔnna an bɛna dan n'o ye a vocal janyana n'ala sɔnna don nataw la Firawuna ka mɔgɔw Musa ji bɛna Musa dɛndɛ ka taa Firawuna ka yɔrɔ la a ka mɔgɔw bɛna Musa ye cogoya min na ni Musa bɛna a yɛrɛ ye Firawuna ka so kɔnɔ o la don nataw la an bɛna o da u tulo kan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kumana min na sogo kɔrɔ dɔnnaw ye nin fɔ ɲɔgɔn ye sa u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ o la sa u ka waati fɔlen sera min kɛ o la u wulila sa ni kana Firawuna fɛ yen falama jaa al ajalu kumana min na waati fɔlen sera sa khafu minhu u siranna Firawuna ɲɛ koyi u nani Firawuna fɛ yen u siranna ka sogo in ɲɛfɔ a ye tiɲɛ kan u b'a kɔrɔ dɔn nka u siranna ka ɲɛfɔ a ye a tiɲɛ kan kɔni fa qalu lahu dɔnniba ninnu ko Firawuna ma sogo kɔrɔ dunna ninnu ko Firawuna ma adigasul ahlami i k'a dɔn nin ye sogo ɲagaminen de ye koyi Firawuna nin tɛ sogo ye ma bi i cɛsiri sogo min kɔrɔ ɲinini fɛ sogo lankolon de ye nin tɛ sogo ɲɛnama ye u k'a ma ko nin ye sogo ɲagaminen de ye kɔrɔ tɛ ni sogo ninnu dɔw la nin dɔw to yen ka tɛmɛ ten u y'o fɔ Firawuna ye o kɛra tuma min na su sabanan nana se sa falama kanati laylatu thalitha kumana min na su sabanan sera sa ara zalika shabu kad atahu wa tilka al-asa biyadihi Firawuna sogora k'o funangɛnin kelen ye o ye cogo la a bɛ wara dɔ sanfɛ bere b'a bolo a nana don Firawuna dalen kan tuguni o kɛra su sabanan sa kumana min na a nana don Firawuna kan fa daraba biha rasuhu a ye bere in da Firawuna kun kumana a ye Firawuna buga kunkolo la ni bere ye wa qala lahu funangɛnin ko Firawuna ma waylaka ya Firaun a ko Firawuna i ta wuyo i ta bɔnɛ ma akalla hayaka min ilahi samawati wal ardi mun de ye malo dɔgɔya de ye sankolo tigi ala la ani dugukolo tigi Firawuna mun i malo dɔgɔya ala la de mun y'i bila malobaliya la sankolo tigi la ani dugukolo tigi la de funangɛnin ye nin fɔ Firawuna ye sumara bada zalika anna asiya sara laha janahani o kɔfɛ sa Firawuna dalen tora tugun a y'a ye sogo in na Asiya kaman fila bɔra Asiya la o kaman fila min bɔra Asiya la fatatiru bihima ma bayna samawati wal ardi o yɔrɔ la sa Firawuna i ye Asiya ye kaman fila min bɔra Asiya la a y'a ye Asiya panna ni o kaman fila de ye sani dugu cɛ tu veux quoi ok attends je vais arriver un point ici là te donne la monnaie tellement faamu o la Firawuna y'a ye sogo in na kaman fila bɔra Asiya la Asiya panna n'o kaman fila ye c'est à dire a kɛra i n'a fɔ Asiya kɛra i n'a fɔ kɔnɔ quoi kaman fila b'a la a panna sani dugu cɛ n'o kaman fila ye
وهو ينظر إليها فرعون بك آسيا فلس وين كننا وراء الأرض فرعون يدعو كله قرين فرجتي فأدخلته فيها فرعون يدعو كله كرا كبنيونا آسيا دون دعو كله كرو فانتبه مرهوبا ورب فرعون أجرنا كولي كبوس سنقول جاتك لي فجمع الكهانة وقص عليه رؤياه شيف نيشن أما سونغ كرامو نو ولد أيه أكا سوما ودي ولي سيسان أيه فصولا سوما منوبي أيلو دي ولي سيسان نيغا سلوكا سوكو إن لك لولو يكوكا كسو كروفاي وكرب ممنا فقالوا لوكو إن هذه رؤيا تدل على مولود يولد ويسلب ملكك ويزعم أنه رسول إله السماء والأرض uko Firauna ma soma nungo Firauna ma ko Firauna ika ni sogo inte sogo ɲɛnama ye dɛ nin ye sogo min kɔni ye nin bɛ jirali de kɛ den dɔ de bangeni na bani Israɛl den min bɛna i ka fanga tiɲɛ wa a den bɛna kunna kuma fɔ k'a fɔ ko ale de ye sankolo tigi ka ciden ye ani dugukolo tigi ka ciden tɛri ma faamu de o la soma ninnu ye nin fɔ a ye wa yakunu halakuka wa halaku qaumika i halakili sababu bɛna bɔ kamalenin na wa n'i ka jama halakili ala yadihi o de bɛna kɛ funangɛnin bolo stari tɛri ma faamu de o la sa kuma min na u ye nin fɔ Firawuna ye k'i ka sogo kɔrɔ de ye nin ye o yɔrɔ bɛɛ fastashara Firawuna wuzara'uhu wa qawmuhu Firawuna y'a ka minisiriw fara ɲɔgɔn kan n'a ka jama fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔ bɛɛ fa asharaw u ye réunion kɛ u ka assemblée la sa u ka réunion bɛnkan kɛra mun de ye sa o de kɛra an yajala alal hubali harsan ko muso kɔnɔmaw ka gardi kɔri kelen ɲini ka bila o nɔfɛ u ka lajɛ muso n'a lajɔra kɔnɔ na u ka gardi kelen bila a nɔfɛ tellement famde fa kullu man hamalati tahamalu ila darihi wala ni muso lajɔra kɔnɔ na u ko ta kana Firawuna fɛ yɔrɔ bɛɛ u ye maternité jɔ Firawuna de kɛra maa fɔlɔ ye min ye maternité jɔ dugukolo sanfɛ o la kitabutigi ko zikiru ayati leti raha Firawun a ko kabako ko minnu ni Firawuna y'o ye sogo la n'olu bɛna kɛ sababu ye a bɛna wuli ka Musa ko ɲɛɲini قال كتابتكو فبينما هو النائم في قبة آسيا إذ سمع حاتفا يقول ويلك يا فرعون قد قرب زوال ملكك ويكون على يد فتى من بني إسرائيل أكوي كادو دون لا فرعون دالين ترى آسيا في ni so dagabana dɔ jɔ villa dagabana dɔ jɔ Asiya ye i n'a fɔ i b'a fɔ cogo min na ka dannen to Asiya fɛ yen don dɔ Firawuna ye mankan dɔ de mɛn mankan in bɛ k'a fɔ ko Firawuna i ta wuyo i ta bɔnɛ Firawuna i ka masaya o bankuma sera i ka masaya bankuma o surunyana wa i ka masaya bɛna ba funangɛni dɔ de bolo Bani Israɛlakaw ka funangɛni dɔ la Bani Israɛl funangɛni dɔ de bɛna i ka masaya ban waati surunyana kuma min na Firawuna ye nin mɛn sa kumakan in mankan in bɛ ka bɔ mɛ a ɲɛ tɛ maa la qala Firawuna ko ama samiti ya Asiya o yɔrɔ bɛɛ a ye Asiya ɲininka o y'a sɔrɔ Asiya b'a kɛrɛfɛ a ko Asiya kumakan min bɔra nin ye mankan min bɔra nin ye e y'a mɛn wa i y'a faamuya wa qalat Asiya ko na'am ko ne y'a mɛn n y'a faamuya o kɛra tuma min na fa bainama huwa zata yawmin na'imun ala saririhi a ko i k'a dɔn o kɛra don fɔlɔ don filanan de la sa Firawuna dalen tora a ka li sanfɛ tuguni k'a to sunɔgɔ la wa iza bishabin kad dakala alayhi min ghairi hijabin c'est-à-dire a dalen de tora sunɔgɔ la a kɛra i n'a fɔ a la sogo i n'a fɔ mɔgɔ ni sunɔgɔ suni yɛlɛla i kan wala ko min bɛ to ka kɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ i ma sunɔgɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ sunɔgɔ la c'est-à-dire Firawuna dalen de tora a ka li kan a y'a ye funangɛni dɔ nana don a kan min ghairi hijabin k'a sɔrɔ hijabu ti ani funangɛni cɛ o kɔrɔ a tun tɛ sunɔgɔ la mais a bɛ sunɔgɔ suni na quoi tellement faamu de ko funangɛni dɔ de nana don Firawuna dalen kan so kɔnɔ ye sa wa tahta shabu asadun azimun funangɛni in bɛ waraba dɔ de sanfɛ funangɛni
a bɛ waraba dɔ sanfɛ a nana don firawuna kan wa biyadihi ason a ko bere dɔ tun bɛ funanŋɛni in bolo wa huwa yadribu biha rasu firaun tumana min na funanŋɛni in nana don firawuna kan ni bere in ye k'a to wara sanfɛ a ye bere in kɛ ka firawuna bugɔ a kunkolo la a ye bere da firawuna kun wa yakulu funanŋɛni in bɛ k'a fɔ firawuna masa unzur ila nafsika a ko i yɛrɛ filɛ dɛ firawuna wa ayina anta e bɛ mini wa akazahu birijilihi a sɔrɔ ka firawuna ta sen ma waramahu fil bahari ni ka fili ji la c'est-à-dire a ko kɛmɛ firawuna na i n'a fɔ sogo quoi funanŋɛni y'a bugɔ k'a fɔ a ye k'i yɛrɛ filɛ dɛ e ye jɔnni de ye ala kɔrɔ de ye a sɔrɔla ka firawuna sen ta ka firawuna sen fili ji la tumana min na o kɛra sa o yɔrɔ bɛɛ firawuna a ɲɛma tigɛra c'est-à-dire a kununa quoi ja benna la falama afaka tumana min na ja benna firawuna na sa n'a wulila ka bɔ sunɔgɔ la nin yelen kɔfɛ a fɛ sa istada bil mu'abbirina wa qassa alayhim al kissa o yɔrɔ bɛɛ a y'a ka sogo kɔrɔ fɔlɔw minnu bɛ sogo kɔrɔ dɔn o karamɔgɔ minnu b'a bolo dɔnnibaa minnu bɛ sogo kɔrɔ dɔn a y'olu wele o yɔrɔ bɛɛ ni ka sogo in lakali u ye k'u ka kunnafoni sogo in kɔrɔ la fakalu dɔnnibaa ninnu ko firawuna ma a jalila u ko i mun y'an ye dɔɔni ka sanga d'a ma an bɛ taa sogo in kɔrɔ ɲini ka na f'i ye fa jalahum o kɛra tuma min na firawuna ye sanga d'u ma ko sanga b'a bolo a ye taa sogo in kɔrɔ ɲini a ka na n'a ye o la dɔnnibaa ninnu bɔra firawuna fɛ yen falama karaju kumana min na u bɔra firawuna ka so sa qalu li badihim u ka ɲɔgɔn ye la sa u dɔ ko dɔ ma haza ruya u ko firawuna ka nin sogo mun filɛ nin ye dɛ tadullu ala halakihi nin ye sogo de ye sogo min bɛ firawuna ka halakili jira nka an bɛ sogo in kɔrɔ dɔn koyi nin ye sogo de ye sogo min bɛ firawuna yɛrɛ halakili jira a bɛna halaki mɛn tani ma faamu de mana mina sogo kɔrɔ dɔnnaw ye nin bɔ ɲɔgɔn ye sa a'udhu billahi samil alim minash shaitani la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi 'allama al-insana ala ma lam yakun ya'lam wa kana fadlullahi alayhi 'azima wa sallallahu 'ala al-qail man arada Allah bi khairin yufaqihuhu fi din a'ani bi sayyidi wa habibi wa nabiyyi Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Quraishi الذي أرسله الله رحمة للعالمين وصلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتوجه بتحيتي إلى بحر الندى صارم الإدى شمس الهدى نور الهداية المسؤول عامي في الدار الفتوى وخلال المشاكل لهدوء الإسلام صراحة سعد الزوازة الشيخنا الشريف عثمان مدن حيدرة الحمد لله شريف الله دوا دما جمع كلسان مو تنغيين كوفي كودم من مساتوي مسامي مساكلي مسامي جومنا يري نا جومنا كدبوني كوفي أميسولي تشكا تشمي كوني علي مامي كان مهري بدينا فاميا دي أوما على كدينا فاميا دينا أوما wala an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye a n'a ka denbaya o kɔfɛ an bɛ gurupuladen bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ gurupu ɲɛmɔgɔso la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka na perezanw ni perezantiw la ka na karamɔgɔw la ka na sekiritew la an bɛ bɛɛ fo ni tɔgɔ ni jamu na o la n'an bɔra yen an bɛ kisa kɛnɛ kan n'o de ye nabiyulahi Musa ka kisa ye an bɛ o de ka kisa kɛnɛ kan an bɛ a ta ko naaninan na o dɔw la an y'a bila yɔrɔ min na an y'a kanu ni k'a ta ye n'o de ye Musa kumana min na a bangena a ba fɛ a ba siranna Musa ka sabu kɛ Firawuna bɛɛ ka mɔgɔw bila ka fuyeliw kɛ fan bɛɛ lajɛlen la ka verification kɛ ni den sɔrɔla den min ye cɛ ye muso min n'a jiginna n'a den kɛra cɛ ye i den bi fa o ɲinini bɛ senna Musa ba jiginna Musa de la o waati kɔnɔna na o la ba siranna Musa kan
yɔrɔw bɛ ka fuye o la ala ye wahyu ci Musa ba ma ko a ka kɛsu dɔ ɲini k'o dilan ka den bila kɛsu in kɔnɔ k'a taa bila ji kan a k'i sen bɔ denko tɔ la k'a to ale ala bolo ale ala bɛna ka baara kɛ o la Musa ba taara se minisi dɔ ma k'o ka kɛsu dɔ dilan ye o ye kɛsu dilan ye min kɛ a ye Musa ko k'a jɛ ka tulu ni kalew da a ɲɛ na k'a labɛn ka sɔrɔ k'a bila kɛsu kɔnɔ su dugu tilama fɛ 0 heure waati ni ka sɔrɔ ka taa den nin bila nili baji sanfɛ o den bilalen ala ko mɛlɛkɛw ma k'u janto kɛsu ni den la tari ma faamu de mɛlɛkɛw kɛra ka garde corps ye wallahi ka escorter ni mɛlɛkɛw ye tari ma faamu baji sanfɛ o la dɔw ko kɛsu bilalen ji sanfɛ ni Musa b'a kɔnɔ ko kɛsu ye tile 40 de kɛ Musa ye tile 40 kɛ kɛsu kɔnɔ ji sanfɛ dɔw ko ayi k'a ye tile 3 de kɛ kɛsu kɔnɔ ji sanfɛ dɔw ko a ye tile 1 de kɛ kɛsu kɔnɔ ji sanfɛ ko kɔrɔ ye sadi don min na a bilala ji kan o don bɛɛ sadi su min fɛ a bilala ji kan o dugusɛjɛ bɛɛ Firawuna ka mɔgɔw ye kɛsu in sɔrɔ tari ma faamu de o la mun y'a bila o yɔrɔ la ni ala sɔnna Firawuna ka mɔgɔw bɛna kɛsu sɔrɔ cogo min na den bɛna don Firawuna fɛ Musa bɛna don Firawuna ka du kɔnɔ cogo min na fiɲɛ tulukala bɛna masira an fɛ ni o de ye bi a ka gɛrɛ kɛ nin fɛ Sherif Sidati Haidara o la kɛtawtigi ko وكان لفرعون بنت برصاء عجز الأتباع عن مداواتها akoy ka dɔn denmuso dɔ de tun bɛ Firawuna bolo o denmuso ye banaba de tun b'a la ni an ko kaba bana i ka dɔn dɔkitɛriw dɛsɛra ka bana in furakɛ sadi furakɛlaw dɛsɛra bana in na k'a furakɛ ka bɔ Firawuna den la tuma min na furakɛla ninnu dɔkitɛriw dɛsɛla sa faqala tabiba أيها الملك ليس لها دواء إلا الاغتسال كل يوم بماء النيل docteur da dɔ ko Firawuna ma ko an ka masakɛ i k'a dɔn i den ka bana in fura t'a la koyi fura min kɔni bɛ i den ka bana na o de ye don o don an ka baji in dɛ naharu nili baji in dɛ don o don den in kan ka t'i ko baji in de la o la k'a to koli la don o don i k'a dɔn o bɛna kɛ sababu ye a ka bana bɛ kɛnɛya sinɔn fura t'a la dɛ tari ma faamu de o kɛra tuma min na dɔkitɛri in kɛlen k'o fɔ Firawuna ye o yɔrɔ bɛɛ fatakaza khalijan mina nili ila darihi Firawuna ye jɔnw bila o yɔrɔ bɛɛ k'u ka sadi kanari sen ka bɔ nahari nili ba la ka n'a bila fo ale Firawuna ka etazi jukɔrɔ ji bɛ tɛmɛ ale ka etazi jukɔrɔla fɛ ka taa k'u k'o kɛ o yɔrɔ bɛɛ jɔnw ye kanari sen ka taa bila fo nili la ji bɛ bɔ nili la ka na o bolofara in fɛ ka na tɛmɛ Firawuna ka etazi kɔrɔ ko barisabu ale den ka bɔ ka don o don ka taga fo nili la ka ci ko ka segin ayi ale yɛrɛ bɛ ji sira bɔ ka n'a bila fo a ka etazi jukɔrɔ ka tɛmɛ o la sɔgɔma fɛ den bɛ bɔ etazi sanfɛ dɔrɔn ka jigin k'i ko ka yɛlɛ nka ala de ye masa ye ni ala ko k'a bɛ fɛn o fɛn kɛ n balimakɛ ne ko k'i b'a bali i ka misɛn e ka dɔgɔ e b'a fɔ k'i b'a bali ni fɛn minnu ye dɛ o de bɛ kɛ sababu ye k'a ɲɛ bila o la o ba bolofara in dɛ sa tuma min na u y'o ci ka n'o bila Firawuna ka etazi jukɔrɔla la sa watafaka anna zalika tabuta qazafatuhu al-amwaji bi iznillah o k'o tora o de la sa nili bawoyo tora ka kɛsu in Musa bɛ kɛsu min kɔnɔ ka dɛmɛ ka na bawoyo bɛ to ka na ni kɛsu in ye dɔɔni dɔɔni kɛsu in nana u ye kanare min se dɛ bolofara min se kanare min se ka taa bila nili la dɛ ni baji bɛna o fɛ ni baji bolofara dɔ bɛna o fɛ ayiwa jiwoyo de ye Musa ta ka na o sira in fɛ sisan ka na bɛlɛ fo Firawuna ka etazi jukɔrɔ sa sɔgɔmada fɛ tari ma faamu de
o kɛra kuma min na sa ni kɛsu nana bɛlɛ firawuna ka etazi dugumana fɛ yen sa a den koyɔrɔ la den de jiginna sɔgɔmada fɛ denmuso in o de jiginna denmuso min ni kababana b'a la o de jiginna sa ni nana sɔgɔmada fɛ ka n'i ko ji la a ye kɛsu in ye a koyɔrɔ la tuma min denmuso ye kɛsu ye sa فبادرت البنت وأخذت التابوت وفتحته فإذا فيه موسى فأخرجته بيدها فحين لمسته برأت من إلتها أقول ورب الدمسوين أي كشوين يدرو أجرنا كدا كشوين كشوين تاكا دايلة أيا دايلة أني بدي دليل كشو كنو موسى بكشو كنو ولا فرعون الدمسوين a ye musa ta n'a bolo ye kɛsu kɔnɔ tumana min a bolo magara musa la kababana min tun b'a la bana in misina ka bɔ a farikolo la bana kɛnɛyara c'est à dire a kɛnɛyara kaba ka kababana na quoi billahi mɔgɔ mankan o kɛra tuma min na a ye den in ta sa ni ka bɔ n'a ye ji la sa wa aqbaltuhu bitabuti a y'a ni kɛsu ta sa wa aqbalati bitabuti ala asiya ni ka sɔrɔ ka i ɲɛsin kɛsu ni den ma ni kɛsu sari a y'i ɲɛsin ni kɛsu ni den ye asiya yɔrɔ la firawuna denmuso a ma sɔn ka taa ni kɛsu ni den ye firawuna yɔrɔ dɛ a taara n'a ye asiya de yɔrɔ fɔlɔ firawuna muso asiya tumana min na a nana se ni kɛsu ye sa wa zakarati kisɔtuhu a y'a ka kisa lakali ayiwa asiya ye a ye den in sɔrɔ kɛsu kɔnɔ ji ka cogo min na tari ma faamu de a y'i ɲɛsin asiya ma ni kɛsu ye ni ka sɔrɔ ka na kɛsu ni musa di asiya ma wa zakara laha kisatuhu ni ka sɔrɔ ka kɛsu a ye kɛsu sɔrɔ cogoya min na ni ka sɔrɔ k'o lakali asiya ye den b'a kɔnɔ wa ale magala ye den in na wa keifa shafati bihi sadi ale yɛrɛ kɛnɛyara cogoya min na a magala ye den in na a y'o lakali asiya ye tari ma faamu de a ko i ɲɛ tɛ n na bana min bɛ n farikolo la n'a bɛɛ tun ye joli joli ye kaba bana in a ko n kɛnɛyara dimi foyi tɛ n ka bilen n fari saniyara ka bɔ kaba bana ma n magalen a la kɔni k'a ta tuma min a ye kɛsu di asiya ma sa o yɔrɔ bɛɛ asiya ye kɛsu dayɛlɛ ni ka musa ta ka bɔ a kɔnɔ den ta ka bɔ a kɔnɔ wa kabalituhu ni ka sɔrɔ ka den embrasser sa tari ma faamu de fa akhrajtuhu asiya wa kabaltuhu asiya ye musa bɔ kɛsu kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka embrasser wa hiya la ta'lamu annahu ibnu ammiha k'a sɔrɔ asiya t'a dɔn k'a fɔ ko nin y'ale binakɛ den ye billahi imrana musa fa o de tun ye asiya fɛnɛ binakɛ ye nka asiya tun t'a dɔn ko n binakɛ den de ye musa nin ye den min filɛ n bolo nin asiya tun t'a dɔn ko imrana den don tari ma faamu de tuma min na o kɛra sa famadati bihi ila firaun wa qassati lahu qissatuhu wa kayfa shaffat bihi binti walasa asiya de ye ɲɛsin ni musa ye firawuna ma den ye firawuna ma sa kana fɔ firawuna ye ayiwa den kɔni nana den sɔrɔla tari ma faamu de a sɔrɔla ji ka kɛsu kɔnɔ wa i den talen a ko ale de y'a ye a nana n'a ye a makara den in na min kɛ i denmuso kɛnɛyara ka bɔ bana in na dɔkitɛriw dɛsɛra k'a ka bana nin furakɛ dɛ bana kɛnɛyara فقال فرعون يا آسيا أخاف أن يكون هذا المولود عدوي ولا بد من قتله فرعون ko Asiya a ko n sirannen don nin den ɲɛ dɛ nin den ka na kɛ ne jugu ye n bɛ ka jugu min ɲini tari a kan na don nka n bɛ ka denw fa den min nɔfɛ a kan na sɔrɔ nin don dɛ o tuma siga t'a la nin den bɛ fa parce que nin ye cɛ ye فقالت o yɔrɔ bɛɛ Asiya ko قرة عين لي ولك ولا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا tari ma faamu de Asiya ko firawuna ma a ko ayi a ko ne ma den sɔrɔ den tɛ ne ni e cɛ o la nin na kɛ ne den ye nin na kɛ ne ɲɛ ɲɛnajɛbaa ye ani e yɛrɛ firawuna i ɲɛ ɲɛnajɛ la i kana den in fa asa an yanfa'ana
a dola deina an nafa na yira nafa na ye koy ana ke sawe ka nafa de aw natakhizahu walada wal ma nga mine ka kan de onge kuma mo vo kayne ase kuma mo fo ko de ko ale nyela do ale na mine ka ka de a dola ana ale nafa firawna ni fene nafa de de ngona bina asia nafa nga firawna ko ale sika me de na kan na kale juguye parce firawna kuma jugu fo ama kuma mo fo wa de mina ke firawna juguye musa ko bekke tare sadi ana sika firawna nafa firawna ma sika nafa soro ni musa billahi nga asia ko ni o bi nafa naye parce que ye hera kuma fo asia nafa ni musa de wala asia ko sa wa amhil bihi fa huwa indaka famata tabayyana lahu aduwi faktulahu ako asia ko ama ako imunyu denye kasawali kana deiva dembe ka sokono yawo mati sabara dongi ka sokono nyina mangwe ngabi ka abe ka mara kono ya onge atu ina korobara nayi adakeneka kwa yi juguye nayo bange opma iba fa ngabe ka mara kono ya ati dangewo terima famude asia yo fo firawna ye asia kada ale yo ngame asia yo fo aye ma firawna ma fe boble akone koti o kera kuma minasa summa annahum aradu alayhi almaradi usallaka shindi ba nyini musa lasa kukata muso nyini kana no mise ka shinda ma ninga balo terima famunde o ko kuka shindi ba muso nyini kana ola shindi ba muso widnane o ko ka o shinjira musa la ni asona nga min shimi abidi o ma o ba la mishina ola ni min shinjira musa la falam yakbalu musa to shimi o be o shinjira jira la musa masonga muso shimi shindi ba muso nuna o kera kuma mina ku to de la sa summa anna ummihi qalat li ukhtihi maryam akhriji wa khudh khabar akhika ola musa bade ko musa bala musoma ako maryam boyde ikata ibalmake kiwara nyini shura ne ko ntara bla jika nya bla ke shuko ka bla jika ola boy ka yala du kono ni be ka kiwara soro de ina kana fun boy kata kibara yini balmake kiwara yini anga ne ko ne bla jika shura o kera kuma mina fa karajati ila asia belamso inde bora sisa ale be munmun na du kono aya men ko firawna fei ko de do be ko be ka shindi ba muso nyina la wala musa bala muso yina nga yinyesi asia fei makatai kuma me atar asia fei sa na nana do asia fei orobe annane se فنظرت وإذا هو في حجرتي آسيا أنا ندو آسيا في دراي موسى دلي آسيا في أنغي موسى دامي في نوچلا يبقى دفنيكا أنغي شيني با موسى بنا كلينجلي موسى بلا موسى ترى موسى دلي سرو آسيا في ورب فقالت مريم موسى بلا موسى مريم كوسا أنا أدلكم على من يكفله لكم ako aw be sinjiba sadi abeka sindiba muso de nyini de na wa ko aye asia nyini ngola ako ako le kwani miseka moko kwani jira ula obusonga ashinda makui ange wala asia ko la ko akata otigi no fekana terima famude mamna asia yo fwaye kibi mindo no nana no ya shinjira na sona ko shimi o babalo shina o robert musa balamso bora frana fesa asia fe wazabati ila ummiha atara bayro tonga tara musa bayro wa akbartuha bizalika o robbe atara kiwara da musa bakluka de me frana fe ya be asia ka sokonoy auf ma ubeka shinji ba nyinana ite wulikana ne ko ngomi mo ko ni njira wala mi misaka shinda ma peut-être abna son shina
o ko ka ni nɔfɛ kana tuma min na a ye nin fɔ a ba ye o yɔrɔ bɛɛ ale ma bila dagirintara bilen fa kamati min saatihi ale wulila o yɔrɔ bɛɛ musa ba wulila o yɔrɔ bɛɛ ni ka firawuna ka so ma gɛn wa dakalati ala firawuni i k'a dɔn a nana don firawuna ka so kɔnɔ asiya fɛ sa musa ba nana don ye wa musa bayna yadayhi musa bɛ mɔɔw bolo ye sa u b'a fɔ ale bɛ ɲɛsinba muso tumana min na a nana don sa fa arafati asiya annaha imraati ammiha o la dɔrɔn asiya ale ɲɛ dala musa ba ka dɔrɔn a y'a dɔn ko nin y'ale binakɛ muso ye ale binakɛ imrana muso de ye nin ye koyi fa kalati laha o la sa asiya ko musa ba ma a ko aridi alayhi labanuka o tuma i t'i sin jira a la binakɛ muso e k'i sin jira a la k'ale n'a sɔnna a kɔni bana mɔɔw la yan dɛ yɛ o yɔrɔ bɛɛ ale ye musa minɛ falama kastuhu ummuhu tumana min na musa y'a ba tɛgɛ sɔrɔ sa musa ba ye musa minɛ wa wajada raihatuha a y'a ba kasa ta o yɔrɔ bɛɛ den b'a ba kasa dɔn dɛ tuma min musa ba ye musa minɛ musa y'a dɔn nin ye n ba ye a nu donna a ba kasa la o yɔrɔ bɛɛ irtada minha musa commencera k'i dabiri sin na a ba sin na a b'a min wa qala firawun o yɔrɔ la sa firawuna ko a sɔrɔ firawuna bɛ yen firawuna ko musa ba ma sa ara laki labanan gazira a ko ne ɲɛ b'a la e sin falen don nɔnɔ na dɛ alaka sadi fa hal laki min waladi o tuma den bɛ e bolo wa tarima faamu dɛ o la firawuna a ye musa ba fila min kɛ a ko ara laki labanan gaziran fa hal laki min waladi a ko ne ɲɛ b'a la e sin falen don sinji la dɛ o tuma den bɛ e bolo wa o yɔrɔ bɛɛ qalati musa ba ye firawuna jaabi a ko wa hal taraka almaliku li ahadin waladan a ko yalima masakɛ ye den to maa bolo wa e bɛ ne ɲininka yalima den bɛ ne bolo masakɛ ye den to maa de bolo tuma min na a ye nin kɛ ka firawuna jaabi fa zonna anna waladuha kutila ma man kutila fa zonna anna waladuha katala ma man kutila o yɔrɔ bɛɛ firawuna kɔni miirila a nana firawuna dusukun kɔnɔ i b'a sɔrɔ muso minnu denw faa la nin ta fan bɛɛ den faataw fɛ walam yalam annaha imraatu imran a ko nka firawuna ma se k'a dɔn fiyewu annaha imraatu imran ko nin ye imrana muso de ye firawuna ma se k'a dɔn k'a fɔ a ka minisiri muso de ye nin ye fa kalati laha asiya o la sa asiya ko musa ba ma uhibbu an takuni indi a ko wa ne bɛ fɛ e ka to an fɛ yan e ne binakɛ muso ye ko a sɔnna e de sin na ne bɛ fɛ e ka to an ka du kɔnɔ yan i ka den lami sin na fo ka taa se ayiwa dabɔli ma fa kamati indaha sanatayni walasa musa ba tora ye ka san fila kɛ a bɛ ka musa lamɔ a ye san fila kɛ parce que den bɛ lami sin na ka se san fila de ma o fisalo amain kuranɛ ko ten ko a ye denw lami sin na fo san fila ka se ka fa sin na walasa musa ba ye san fila kɛ a bɛ ka sin di a den ma firawuna fɛ yen du kɔnɔ yen hata istagna ani rida fo musa taara kari ka bɔ sin min na kɔrɔ ye f'a taara fa sin na sa a da bɔra f'a da taara bɔ falama hammati ummuhu bil insirafi tumana min na musa kɔni da bɔra sin na sa musa ba ye ko ko bi a kun ye ne ta sin di de la o tuma den da bɔra sin la ne bɛ se ka taa n ka so o yɔrɔ bɛɛ a y'o fɔ tuma min na amarati laha asiya walasa asiya ye yamaruyali kɛ sa bi hamli min zahabi wa siyabil fakhira k'u ka saki dɔ ta k'o fa sanu na sanu bilen la ani fini dagabanaw ka sakiw fa o la ni ka sɔrɔ k'o di musa ba ma wazabati musa ba kɔni taara sa ganiyatun mustabshira a taara ka so a nisɔndiyalen wallahi a tun ye den min bila ji kan a yɛrɛ nana kɛ sin dibaya ma ka sin d'a ma a bɛ ka sara a bɛ dumuni kɛ firawuna fɛ yen wallahi sindi bannen ka tila ka sanu cɛ ka k'a kun ani fini dagabanaw wallahi a kɛra banna ye musa ba seginna ka taa ka so a fɛntigilama musa tora firawuna fɛ yen sa falama sɔra li musa salasa sinina qadahu firawuna fi hijrihi
Walasa Musa si selen san 3 ma sa, don dɔ de la sa Firawuna ye Musa ta k'a sigi a sen kan. Ka Musa sigilen to Firawuna sen kan sa, famadda Musa yadahu ila lihiyati Firaun. Musa de y'i bolo mana bɔ a si selen san 3 ma sa k'a sigilen to Firawuna boji kan. A y'a bolo mana bɔ ni ka Firawuna boji dɔ minɛ. Tuma min na a y'o minɛ sa, wa natafa minha kaslatan, ni ka sɔrɔ k'a tufa ka boji kelen bɔ ka bɔ Firawuna boji la. O kɛra tuma min na fagtaza Firawuna gaizan shadida. Firawuna dimina min gɛlɛyara kosɛbɛ. Nka dɔw ko k'a ye boji in bɔ min kɛ a bɔn kojugu tellement a digira Firawuna na ko fo Firawuna kɔ tilala la dɔw ko ten. O la Firawuna dimina. Wa qala hadha aduwwi wa hamma bi katlihi. Firawuna ko a ko nin ye ne jugu ye, n ye n jugu min fɔ dɔn nin don dɛ, wa fo n k'a faga de. Mana min a y'o fɔ sa, faqalat lahu Asiya ko Firawuna ma, laysa li sigari aklin. Firawuna, e t'a dɔn ko nin ye denmisɛnnin ye, denmisɛnnin hakili tɛ denmisɛnnin fɛ sa. Denmisɛnnin ti ko dɔn. Wala ma'rifatin, a ti foyi kalama. Wa ana atika bi dalilin, wa ne bɛna dalilu f'i ye sisan, n bɛ dalilu jir'i la den ka ko la sisan k'a yira i la k'a fɔ ko i jugu tɛ. Wa amarati bihi dori tashtim. O yɔrɔ bɛ Firawuna n'o ye Asiya ye. Asiya ko ko kana ni asati dɔ ye, u nana ni asati ye. Wa jalati fihi tamratan wa jamratan. Asiya sɔrɔla ka tamaro bila asati in kɔnɔ, ni ka sɔrɔ ka takuma kami fɛnɛ bila tamaro kɛrɛfɛ k'u cɛ janya ɲɔgɔn na dɔɔni. K'a ye tamaro bila asati fankelen la, ni ka sɔrɔ k'a fɔ a ye tamaro bila asati kɛrɛ kelen la, ni ka sɔrɔ ka tasuma kami bila asati kɛrɛ kelen la. Wa qaddamatuhu ila Musa, ni ka sɔrɔ k'o gɛrɛ Musa kɔrɔ sa. Famadda yadahu ila tamra. Musa y'i bolo de mana bɔ ka taa tamaro ma, k'a bɛ tamaro ta. Fahawala Jibrila yadahu ila jamra. Jibrila nana o yɔrɔ bɛɛ ni ka Musa bolo pushe k'a bila ka tasuma ta, k'a bila ka taa tasuma fan fɛ. Donc Musa bolo nana se tasuma yɔrɔ la tuma min na, o yɔrɔ bɛɛ Musa ye tasuma ta. Farafaha ila fihi. O yɔrɔ bɛɛ a ye tasuma ta dɔrɔn ni k'a bila da kɔnɔ. Faharakat lisanuhu. O yɔrɔ bɛɛ tasuma ye Musa nɛ jeni. Wa akaza fil buka shadida. O la sa Musa commencera ka kasi, tasuma kɛlen k'a nɛ jeni, a kasira. Fasakina gaizu Firaun. O kɛra tuma min na Firawuna ka dimi dala. Asiya ko ne ye mun f'i ye, nin ye funankɛnin den denmisɛnnin den, mɛlɛkɛ a ti foyi kalama. I m'a ye a ye tasuma ta ka bila da. O la kisatigi dɔw ko ko kun min na Musa ye tasuma ta, n'i y'a ye tasuma ma se ka Musa bolo jeni, Musa ka kabako de tun b'a bolo la, tasuma tun b'a bolo de jeni, k'a sababu kɛ Ala bɛna Musa ci ɲɛfɛ, a bɛn'o faamuya. A bɛ kabako minnu di Musa ma, Musa n'a y'a bolo don a kama kɔrɔ a bɛ kɛ jɛman ye. Donc o de kama tasuma ma se k'a bolo jeni. Donc Musa tasuma kisɛ bilalen a da tuma min a y'a nɛ jeni, sinon tasuma t'o fɛn o, n'i y'a ta dɔrɔn n'i bolo i b'a bila ye, a b'a jeni. Nka Musa c'est-à-dire tasuma ma Musa bolo jeni parce que a ka kabako de tun b'a bolo la, o de la a y'a nɛ jeni. Tellement faamu. O la Firawuna dusu dala sisan. A ko kɔfɛ sa, a ko kabako wɛrɛ nana kɛ tuguni. Falama tamma li Musa 7 sinina kana qaidan ma'a Firawuna ala saririhi fakarasahu Firaun fanazala Musa ani sariri gadbanan wa daraba birijlihi kawaili sariri fakasara minhu qaimataini. Okay. No, I can do it. Donc voilà, a ko i k'a dɔn don de la Musa, mana min na Musa nana se san 7, ni Musa si nana se san 7 la, Musa ni Firawuna sigilen kun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ Firawuna ka dilan kan. I k'a dɔn c'est-à-dire u kun sigilen bɛ Firawuna ka li sanfɛ, Musa ni Firawuna sigilen kun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ li sanfɛ. I k'a dɔn Firawuna de ye i den ka Musa ɲɔmɔti ni dɔw ko k'a puruti. Mana min na Firawuna ye Musa puruti, Musa jiginna ka bɔ li sanfɛ, Musa diminen. Musa jiginna ka bɔ li sanfɛ a diminen, o yɔrɔ bɛɛ wa daraba birijlihi qaima sariri. Musa y'i sen kɛ ka Firawuna ka li pied dɔ lajɛ k'o tan n'a sen ye, k'a gosi n'a sen ye. Fa kasara minhu qaimatayn. O yɔrɔ bɛɛ li sen 4 bɛɛ karila. C'est-à-dire sen fila ale a sen kɛ ka li sen kelen de bugɔ,
fakasara qaimatayni sen fila karla li sigime sen nani min ka fila karla o yɔrɔ bɛɛ ɔnkɛ kuma min na fila karla fasakata firauna de bena watahashama anfuhu ka shinga sadi joli woya ɲɛ ka ten sadi firauna bɔtɔ ka ben ka bɔ li sanfɛ a bena a ɲɛda de kan k'a nu ci ka sin ka joli woyo a tenda ka ten ɔnkɛ nabiɲɔgɔn ninnu bɛ ten ni ala b'o dilan a bɛ fanga de d'u la o la firauna wulila min kɛ wasala damu ala wajhi joli woyo ma ɲɛda kan fahamma bi katlihi a ko n b'i fa a ko musa ma n b'i fa ne jugu ye fakalati asiya asiya ko a ma ala yasurruka an yakuna laka waladi hazihi a ko e ti nisɔndiya an yakuna laka waladun bi hazal quwwati e ti nisɔndiya ni den ye ni ɲɔgɔn fanga bɛ den min na wa yadfaw anka adaika don bɛna k'a la ni nin den in taara ɲɛfɛ ni jugu ko ko bɛ dankari la a na jugu tun bɛ ka bɔ i ma nin ye fa bɛɛ ka laɲini ye i ka nin ɲɔgɔn den fangama sɔrɔ ala kelen k'o den ma e b'a fɔ k'i b'o fa tuma min na asiya ye nin fɔ firawuna ye fasakata gadabuhu firawuna a dusu dala a ko falama sɔrɔ li musa min al-umri isna ashara sana tuma min na musa sera san 12 ma sa qa'ada yawman ala al-ma'idati wa alayha jamalul mashwi firawuna ye a ka minisiriw wele ka n'a fɛ yen ni ka sɔrɔ ka ɲamɛba dɔ faga k'o don furu la ka ɲamɛ wusu ka dumuni tobi ka sɔrɔ ka na ɲamɛ bila dumuni tabali k'a wusulen sa ɲamɛ sogo wusulen bila m'o fɛ i k'a dɔn fɛn sanfɛ sa tabali sanfɛ o bɛna na dumuni kɛ o kɛra tuma min na u ye musa wele k'a fɔ o kɛra tuma min na u ye musa fɛnɛ wele k'a kana u kana dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ musa nana ka n'i sigi sa tuma min na u bɛn'u bolo don dumuni na yɔrɔ min na fa kala lahu musa ko kom biiznillahi a ko ɲamɛ wusulen ma a ko wuli ni ala ka diɲɛ ye i k'i jɔ fakama ka iman alal maida o yɔrɔ bɛɛ ɲamɛ wusulen wulila k'i jɔ ten a sen fila kan ɔnkɛ dumuni kɛ tabali sanfɛ o yɔrɔ bɛɛ o kɛra tuma min na fa fasaya firawuna min zalika firawuna jatigɛra o yelen a fɛ sa wa dakala ala asiya o yɔrɔ bɛɛ firawuna girinna ka taa don asiya kan fa akbarahu bizalika a sɔrɔla ka asiya ladɔnniya musa ka bɔ baara kelen la ko ne y'a f'i ye den nin ye ne jugu ye n tɛ ɲin ye dɛ ni n ka minisiriw sigilen an bɛna dumuni kɛ an y'a wele k'a ka na a nana dɔrɔn an bɛna dumuni kɛ daminɛ min kɛ an ka ɲamɛ wusulen a ko ɲamɛ ka wuli k'i jɔ ni ala ka diɲɛ k'o yɔrɔ bɛɛ ɲamɛ wulila k'i jɔ a wusulen tɛ i m'a faamu dɛ a y'o fɔ asiya ye tuma min a ye nin fɔ asiya ye asiya ko firawuna ma k'alati asiya ko ala yasurruka an yakuna laka waladun a ko e ti nisɔndiya ni nin den fasuguya sɔrɔli ye den min yati bi misli hazil ajayibi den min bɛ se ka nin ɲɔgɔnna kabako kɛ e ti nisɔndiya n'o ye fa bɛɛ ka laɲini ye u ka nin ɲɔgɔn den sɔrɔ fa sakata ka dɔbɔ firawuna yɔrɔ bɛɛ firawuna a ka dimi dala tɛ i m'a faamu de ɔnkɛ ala yɛrɛ de ye ko ninnu dabɔ a kama k'a kɛ ni ala jɔra ko kɛli kan haya ala bi asbahi a bɛna n'a sababu de ye sadi ala yɛrɛ de ye asiya a latigɛ asiya ka furu firawuna ma tari asiya na kɛ musa ka defansi ye firawuna fɛ yen ni musa nana don firawuna fɛ yen asiya bɛ k'a ka defansɛri ye ala yɛrɛ de y'a kɛ o cogoya de la kuwa tari ma faamu de o la kuma o kuma ni firawuna dimina k'a bɛ kojugu ta ka musa sɛgɛrɛ asiya de bɛ a dusu fa ni kumaw ye asiya de tun ye musa ka defansɛri ye ka tila ka asiya kɛ muminatu ye a bɛ tugu musa nɔfɛ tari ma faamu de nin ye wulibali ye o la sa tuma min na firawuna dimi dala a ma fɛn fɔ bilen falama ata musa salasa wa ishirina sana kumana min na musa si nana se san 23 ma sa karaja yawman wa tawadda wa waqafa yusalli musa bɔra don dɔ la sa ni kana seliji ta a nani jɔ a bɛ fɛ ka seli fa qala rajulun min khawasil malik cɛ dɔ de tun bɛ ayiwa palais kɔnɔna na ye firawuna ka mɔgɔ dɔ o ko musa ma
ya Musa ko ya Musa liman tusolli ebna seli joninde fakala Musa ko li sayidi wa maulaya amina selim kuntigi ninde be mbade no ya alai fakala rajul kenin ko Musa ma tani abaka fir'aun ibna seli fa fir'auna de yake ange sel de bikale o suna ngondi ala wara do sel biga mi de parce fir'auna ko ma ko ana rabbukumul ala ne da ko ala bay o ma ibna sel fa fir'auna de yake o de kala yake mamna chenyen wa Musa e fakala Musa ko ala fir'auni la'natullahi wa alayka mahu ako eni fir'auna flabbe ala ka danga ba flabbe ka onge wa kana zalika da'abu Musa ako ni Musa yara de chugoya e onge ni na bi fika ala bato do ke doro ni ko kibi fe ka ke fir'auna de ya eni fir'auna ba be danga o ko ala ka danga ba flabbe ka ba neni yayi ko ni Musa yara chugoya de yala anu fir'auna bi fir'auna danga wa kullu man ata li yukhbiru fir'aun bima shatamuhu bihi Musa ko wani mo nana kibina sadi Musa ye kuma munu fo fir'auna ma ni nana kibina kuma do fo fir'auna ye o rabbi sallallahu alayhi fir'aun qabla al-ikhbari ko ala be fir'auna de shuka bila la yanika kuma nyere boyda onge ni Musa fe ka mo ma ke ni ko kibini ge fir'auna de ya ni Musa ye fir'auna danga ni nana kibina fo fir'auna ko Musa ni vima ala be fir'auna de shuka bila fola yanika kuma yara buida fa minhum man yaqtuluhu ko o mogo munu mina kana nafigiya ke fir'auna ye kana kuma lakali fir'auna ye ko ado fir'auna ya do de faga wa minhum man yaqta yadahu ay ado bolo tike wa minhum man yahruquhu bin nar ay do ru jinni tasmai terima famde onge ako kera kuma mina alama ahli misra annahu man arada an yushiya li maliki bima fa'ala Musa yatasallatu alayhi wa yadribuhu qabla an yushiya ako kumana mina bani Israel ka ru misran ka nana dosa ko ni ko kibita nafigiya ke fir'auna ye Musa ka kola ko ala be fir'auna de bilila fir'auna sari ni tara ibita nafigiya ke fir'auna yɛrɛ de nyabi shuka kika na mi fa abi bolo tigɛ walima ki jinni tasuma ye ka kun yɛrɛ ka kuma fɔli ye bani Israel ka nana o dɔ kuma min na nafigi nu famtana'u min akhbar sari famtana'u an yukbiru fir'aun bi shay'in min fi'li Musa wala sa o nana o somi men o beyu o muyu yɛrɛ kasa nafigi kɛla nu ye o jija sa fɛn o fɛn ni Musa kɔni y'a kɛ sa Musa fana kuma fɔ fir'auna ma o tina ko bina kuma fɔ fir'auna ye bilen parce que o y'a dɔn ni nana k'i bina fɔ dɔrɔn ala bi i goyalen yɛrɛ de bila fir'auna dusukun na ala bi fir'auna bilila a bɛ tasuma da i kan tɛrima faamu dɛ o la a tɔ kɛra sa ni u natɔ ye k'u bina kuma kɔni fɔ fir'auna ye illa bil jamil fo n'a kɛra ni Musa ye kuma ɲuman min fɔ fir'auna ka sinɔn kɔni ni Musa ye fir'auna danga o tina kana kuma jugu fɔ a ye dɛ ko Musa ye nin f'i ma dɛ o la u bina ɲumanw de fɔ sa tɛrima faamu dɛ wala kitab tiko falama sora li Musa 40 sana ako kumana na Musa si nana se san 40 masa wa balaga shuddahu a si nana se cɛya yɛrɛ kɛfɛ zena san 40 an kiraya aji terima famude kuma mina si nana sulu san 40 masa wa kana Musa yazkuru li bani Israila ma alayhi fir'aun min ad-dalala wala sa Musa turasa abi fir'auna be filisra minka abi to ko fo bani Israila kauye onge wa kana ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar wala sa Musa to abi mogo de yamara ni nyuman kaliye wala abi mogo fatani ko genga bo wala juku kewni kongo kalima wa yabugodo ahlul kufri wala ma ye kafiriye iko kumande Musa ya bi kafiru kon ashisele sambe nani ma Musa to rasa fir'auna be filiminga akumbo fo bani Israila kauye wa abu bani Israila kauye ya mara ni nyuman kaliye ko ka juman kew tabla talima famude wala sa ni ala sona amena danawiye ya bi koni parce que vocal jana wala dona tawla Musa ay sambina ni sorosa sambina ni kono na kata comme no mina teme wala sa ani frona chekata ni ala sona dona tawla dabna kulungolo ka ni nyaw kulo garjigay aka wani ni fe na ga gerwe keni shirif sidata hijra assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh